नित्यध्यायन्ति योगिनः कामदो मोक्षदश्चैव ओंकाराय नमो नमः। हरिः ओम्। आमर वेदांत रे जहाँ को परम ब्रह्म नाम रे कहा जाय छै से सर्वोपरि परम पुरुष परमात्मा एवं तांको आमे विभिन्न नाम रे डाकुचे। सर्वनाम आमे को नाम रे डाकिया बोली भक्त थांको पचारुचे आपण तो सर्वनाम को नाम रे डाक तो जेते बेले से सगुण साकार रूप धारण करती सेते बेले तांकर बहुत गुडे ना विष्णु बोली डाकिले विष्णु सहस्र नाम कहले कृष्णकर कहचे आम कृष्णकर 1008 ना रे आम अर्चना करुचे 108 ना रे अर्चना करुचे रामंकर भी 1008 ना विभिन्न प्रकार नाम अच्छे कि जेते बेले से निर्गुण निराकार से निर्गुण निराकार सगुण साकार को आसंती निर्गुण निराकार समय जहाँ को आम ब्रह्म बोली कहू ब्रह्म हूँ निर्गुण निराकार जो सृष्टिर आरंभ रे से रही कहीं से नथिले कौन तत्व भी नथिला केवल शून्य से शून्य से शून्य भितर से जो विश्राम करते तापर से आस्ते आस्ते जो मन पड़ा सृष्टि कथा से सामान्य गुण को धारण कले एवं से गुण को धारण करी से आकार आसे निराकार निराकार एवं सगुण से सगुण समय से निज शरीर महामाया को उत्पन्न कले एवं महामाया तांको देहरु प्रकृति को उत्पन्न कले एवं से प्रकृति भितर जो सृष्टि करिवार भगवान इच्छा है से भीतर गुण सृष्टि कले जो आमर सत्वगुण रजगुण तमगुण एवं से गुण मान भितर सामंजस्य रहा ना भिन्न सेमानकर भिन्न 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 भाव पर आम सब गुण उपर आम बहुत थर आलोचना करचे एवं सेमानक भितर गोटे जो द्वंद्व सृष्टि है ता भीतर गोटे कंपन सृष्टि है एवं से कंपन द्वारा गोटे ध्वनि सृष्टि है एवं यही ध्वनि हूँ प्रथम ध्वनि जो समय कौन तत्व भी ना जो समय कौन देवता भी नहांती केवल से एकमात्र परम ब्रह्म नारायण जहाँ आम ब्रह्म बोली कहू परम ब्रह्म से ब्रह्म अछंती तांका भितर गुण सृष्टि कर से जगत सृष्टि करने इच्छा करुँच एवं यही कंपन सहित सी तांकर से स्वर को मिसई से ओंकार ध्वनि कले एवं यह है ओंकार ध्वनि प्रथम आरंभ से को ब्रह्मा भी जन्म ही ना केत जगार वर्णा है जे ब्रह्मा को मुखर प्रथम ओंकार ध्वनि बाहरला किंतु प्रकृत रे ब्रह्मा तार बहु परे जेतबेले समस्त तत्व पंचभूत सृष्टि है माटी जल पवन वायु तेज आकाश ये सब सृष्टि है जल सृष्टि है जल रे भगवान शयन कले एवं से शयन रु तांकर नाभि पद्म ब्रह्मा बाहर एणु यही जो नाद ब्रह्म ये होती अति पवित्र से ओंकार ध्वनि हूँ ब्रह्मकर एक ना आम जमी समस्त गोटे ना धरी डाकू एवं साकार ब्रह्मकर जमी बहुत बहुत गुड़े ना रही निर्गुण निराकार ब्रह्मकर नाम हूँ ओम आम ओम कहले ब्रह्म सहित आम सीधा सड़क मिसी पारिबा एवं सबुठारु श्रेष्ठ अक्षर प्रथम अक्षर ओम एवं से ओम को आम जदि जप करवा जहाँ को जोगी माने मुनि ऋषि माने से केवल गोटे अक्षर एकाक्षर ब्रह्म ओम को ये करती प्रत्येक दिन ध्यान भितर रखती एवं आम सब भिन्न भिन्न ना रे भगवान को डाकू किंतु
से माने केवल गोटिया ना ब्रह्म ओम को डाकती ये हला ओम विषय रे आज एतक संवाद एवं बा जय जगन्नाथ। मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी, मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी, तुम बिना केही मोर देखिनी मो नाचिबार, तुम बिना केही मोर देखिनी मो नाचिबार, केमिति घुंगुर गला छिंडी, मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी, मणिमा 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 पादे मो घुंगुर दियो बांधी, हे कालिया कला नीति कलार ठाकुर, मुहि तुम देव दासी दासी चरणर, तुम बड़ सिंहार रे मोर ए सिंगार, नाची नाची गाइबाकु छामुरे तुमर, श्रीगीत गोविंद सुर हरिणी कंठरु मोर, श्रीगीत गोविंद सुर हरिणी कंठरु मोर, केमिति घुंगुर गला छिंडी, मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी, मणिमा 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 पादे मो घुंगुर दियो बांधी, तुम चकाखी देखी मो आखि चंचल, त्रिभंगी ठाणी को देखी पाद मो धीर, मोहिनी मृदंग सुर शुणी बार बार, मोहन रूपटी तुम जाले तनु मोर, तुम चकाखी देखी मो आखि चंचल, त्रिभंगी ठाणी को देखी पाद मो धीर, मोहिनी मृदंग सुर शुणी बार बार, मोहन रूपटी तुम जाले तनु मोर, हमिनी मृदंग ताल अधि नाही लय मोर, हमिनी मृदंग ताल अधि नाही लय मोर, केमिति घुंगुर गला छिंडी, मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी, तुम बिना केही मोर देखिनी मो नाचिबार, तुम बिना केही मोर देखिनी मो नाचिबार, केमिति घुंगुर गला छिंडी, मणिमा पादे मो घुंगुर दियो बांधी, मणिमा 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 पादे मो घुंगुर दियो बांधी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तत्तम हरिहर नमितम श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्य पशुपतिरिति तत् शाक्त तत्त्वे शक्ति, बौद्धानां बुद्धरूपं वृषभवति वरोः जैन सिद्धान्त सार, देवोऽसौ पातु नित्यं कलिकलुषहर नील, अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ समस्तंकर मंगल करंतु आनंद एक बार हरिबोल तांकरी चरण कमल रे ये अधमर अनंत कोटि प्रणाम। आज आमर
साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर सभापति महोदय, संपादिका महोदया प्रणतिमा, गोपाल कृष्ण भाईना, पंडित श्याम सुंदर दास महोदय, सूर्य कुमार बाबू, श्रद्धेय अमरेन्द्र, पंडित शक्तिपद मिश्र महोदय, संयुक्ता माँ, आमे एठी एकत्रित होइछु। या पूर्वर भाईना आमर प्रकृत तत्व को ओंकार तत्व को सुंदर भाव में बुझाऊले। से ओंकार तत्व हूँ आमर सनातन धर्मर मूल मंत्र, मूल समस्त मंत्र और प्रथम प्रयोग करा जाए से ओम। ओम हेले परमात्मा। तेणु तांको जदि आमे प्रतिदिन से ओम को ध्यान रे रखिबा ताहाले आमे परम तत्व को लाभ करि परिबा। यही विषय भागवत वर्णना कराही। आमर जो चारि आश्रम अच्छे प्रत्येक आश्रम ओम आवश्यकता रही। ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गारहस्थ्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो बा संन्यास आश्रम हो, प्रत्येक क्षेत्र में ओम उच्चारण करने द्वारा ये संसार आम उद्धार हो पार। से जहा हो आमर आमे यही तत्व रे पहुँचु। भगवान आमे संसार जन्म देते गोटे मनुष्य शरीर टी। ये शरीर हूँ सृज्यते विनश्यति इति शरीर। जे सरी सरी जाउछि एवं विनाश होउछि से होउछि शरीर। ये शरीर को नहीं आमे सृष्टि रे कर्म करिवा पई आसी। किंतु केतेक आसुरिक शक्ति रही से माने कौन करती भगवान को कठोर तपस्या कर। तपस्या रही गोटे कर्म, यज्ञ रही गोटे कर्म। से तपस्या बल से माने कौन करती सुविधावादी भाव आसुरिक शक्ति आसुरिक भावना जो से माने कौन करती ब्रह्मा कि भगवान शंकर पाखक चली जाती तपस्या करती कठोर तपस्या करी अमर वर प्रार्थना करती। अमर वर कई पाई नाहंती, अमर वर कई दे पारती ना। ब्रह्मांकर साध्य ना कि शंकर साध्य ना, से माने मना कर दियंती। रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, जे कई हो जो कठोर हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करिसंती सेही तपस्या बल अमर वर प्रार्थना करिसंती। किंतु कहते आमर अधिकार ना अमर वर दे पारिबि ना। अमर वर पाइला भली वर को प्रार्थना कर दियंती सेही आसुरिक शक्तिमान। सेही भली हिरण्यकशिपु मागिथिले बाहर मरिबि नाही, घरे मरिबि नाही, दिन रे मरिबि नाही, रात रे मरिबि नाही, मनुष्य द्वारा मरिबि नाही, बानर द्वारा मरिबि नाही, एमती काहा द्वारा मरिबि नाही, अस्त्र रे मरिबि नाही, शस्त्र रे मरिबि नाही, दिन रे मरिबि नाही, राति रे मरिबि नाही। तेणु भगवान होउछन्ति आउरी बड़ जांत्रिक। से सीधा सड़क कहली अरे बाबा तू दिन रे मरिबुनी, राति रे मारिबुनी, वर्तमान कौन होइछि ना संध्या समय अस्त्र मरिबु नहीं, शस्त्र मरिबु नखरे मारिदेवी, बाहर मरिबु ना, घरे मरिबु ना, ओली तले मारिदेवी, पृथ्वी रे मरिबु ना, आकाश रे मरिबु ना, पाताल रे माने मो जंघ ऊपर मारिदेवी। तेणु प्रभु से अमर वर को मागिदे एमती वर मागुचंती से अमर वर हैला भलिया मागुचंती। किंतु भगवान विष्णु जे परमात्मा परम ब्रह्म सी तो आहुरी बड़ जंतु। से आहुरी गोटे घटना आपन टिके लक्ष्य करन। संसार अमर वर क्या दि जाए ना कि कई पाई ना। प्राय ब्रह्मा समस्त दुष्ट राक्षस असुर मान से तपस्या दे दौन। शंकर भगवान दे बड़ असुविधार पड़ जाइए। से भली तारकासुर जिते बड़े आपन लक्ष्य करन। माँ सती जिते दाह हो गले तापर भगवान शंकर कहले मु जीवन में विवाह करी ना। तारकासुर स्वर्ग उत्पात कला सी जानी पारा भगवान शंकर बाहे ना। तेणु एमती वर मागिला भगवान शंकर औरसरु जो संतान जात हम से मत मार मत मु मरबी ना। किंतु कौन है भगवान अग्नि रेत पड़े से नष्ट हो किंतु है ना। मातृ माँ ठार जन्म होता पुओ मत मार। अरे से तो सब भगवान पुणी सृष्टि करदे। पार्वती को कौन प्रकार देवता मैंने संतुष्ट कर पार्वती को विवाह करदे। सी भाई ये बाहे रेत पड़ा अग्नि, अग्नि पड़ा जल,
जलरू पड़ू से षड़ कृतिका पाखक पहुँचीगला षड़ कृतिका 6टा छुआ जन्म करदे 6टा छुआ को से एक होगले 6टा न होगले से मारिदेले कि देखु यही अमर बर से भाव आमर जो घटना कौन ना से भगवान कहते जो कथाटा को दुष्ट प्राणी को बर देल उरगे क्षीर पान तुले तेणु दुष्ट प्राणी को तुम तो बर दे दौच छाप को जमी दि जाऊँगी कौन क्षीर पियाले जहाँ तुम दुष्ट प्राणी की बर देदेले से अवस्था बोली ब्रह्मा को कहले भगवान तेणु से देवासुर रण जिते बड़े गला से युद्धरे देवगण मैंने जिते बड़े कौन कले ना पूर्वे देवासुर रणे युद्धे जिणिले देवगण देवासुर माने जिते बड़े युद्ध हला युद्धरे देवता माने जय लाभ करिदे असुर माने महादुख और भय महादैत्य आ मयदैत्यर आश्रय नहीं गले से मयदत्त हूँ मायावी सी हूँ गोटे वैज्ञानिक एमती वैज्ञानिक से माया रे 3 पुर को विमान करदेला स्वर्ग मर्त्य पाताल 3टा विमान होगला स्वर्ण रौप्य लौह 3 विमान होगला तारी भितर लुचि गले राक्षस मान तारी भितर लुचि माया रे युद्ध कले भगवान देवगण सहित से देवगण कौन कले भयभीत हो गली लौहर परिच्छेद को से परिधान कले आयुधरे सज्जित हो गली भयभीत देवगण को कौन कले ना विष्णु को आश्रय नेले विष्णु का आश्रय नबारू से कौन है ना भगवान कहले किसी चिंता करना ही मु असुर मान को संहार कर भय करना ही आश्वासना देदेले त्रिलोचन भगवान शंकर से सहित युद्ध कले भीषण युद्ध है भय देवता मैंने छत्रभंग देले शंकर यह देखी विमुख हो गले विष्णु गोटे उपाय करदे कौन उपाय कले निजे सुरभि गाभी रूप धारण कले ब्रह्मा को बच्चा रूप के धारण करी से जो मयदत्य माया रे तैयार करथिला अमृत से अमृत को पान करी से माने बंची जाउथिले कि जाउथिले से सबु अमृत रस को से माने शोषिकी नहीं गले ता द्वारा असुर मान नहीं गला परे भगवान कौन कले ना से प्रभु नरहरि रुद्र शरीर तेज कर रुद्र शरीर भितर तांकर तेज को भरीदे तेणु देखो विष्णुकर माया भगवान विष्णु हेले सर्वव्यापक सी हेले परमात्मा सी हेले सर्वशक्तिमान तेणु से कौन कले वैराग्य ज्ञान धर्म तप प्रक्रिया विद्या सिद्धि ये सबू सप्त गुण को सप्त तेज करी रुद्रंक शरीर रे प्रवेश करदेले ता द्वारा से जय लाभ कले यही भली भाव रे आपण माने लक्ष्य करंतु ये जो माया सृष्टि होउची बा जहाँ किछि आसुरिक शक्तिर प्रवेश हो जाउची से आसुरिक शक्ति को दमन करिया पाई भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करुछंती निजे आसी साहाय्य करुछंती तांको आसिया को पड़ु शेष रे समस्ते तांकरी शरणागत होउछंती तेणु भगवान विष्णुकर भगवान परमात्मा कर जो शरणागति जेतेले हे जिवो सेतेबेले आमे मुक्ति पाई परिबा जाऊ प्रणति मां को अनुरोध रे मु एई तत्व को टिके कहिदेली पूर्वरु सम एटी तो छोटिया अध्यायटी आमे आरंभ करिवा आमर 12 अध्याय रे आमे पहुंच से 12 अध्याय रे विषय अच्छी जो आमर चतुर्वर्ण आमर जो आश्रम रही ब्रह्मचर्य गारस्थ्य आउ बानप्रस्थ तापर सन्यास यही धर्मरु आम प्रथमे नारद कहउछंती धर्मराज को को विषय ब्रह्मचर्य विषय कहते मो पाखरे यही धर्म ग्रंथ स्टोर रही से एका प्राय मिसी जाऊँगी से कहूँ नारद उवाच शुण हो धर्मर नंदन बानस्थ ब्रह्मचारी जन गृहस्थ धर्म भिक्षु देते एबे कहिबा तो ग्रहते गुरु भजने ब्रह्मचारी
বসিব দৃঢ় ব্রত করি স্বভাব তপ ক্লেশ যেতে নিরতে থিব গুরু হিতে সুদৃঢ় সুহৃদ লক্ষণে আজ্ঞা বহিব দাস পণে। ସେଇ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁକୁଳେ ବଚନ ଦାନ୍ତ ଗୁରୋହିତମ୍ ଆଚରନ୍ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣିଚୋ ଗୁରୁ ସୁଦୃଢ଼ ସୁହୃଦ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସାଧାରଣ ରାଜା ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନସହ ଦମନମ୍ ଦମ। ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜ ଆୟତରେ ରହିବ, ସଂଯମତା ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ସଂଯମ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଭିକ୍ଷୁ ଦେତେ ଏବେ କହିବା ତ ଗୁରୁ ଭଜନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବସିବ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ କରି। ତେଣୁ ନିଜ ଆଚରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବ, ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିବ, ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ମନେ କରି, ନିଜକୁ ପୁରା ଦାସ। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରୋରି ବସହି ଶୃଣା। ତୃଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ନମ୍ର ହେଇଯିବ, ସରଳ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆହୁରି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସବୁକିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ରତି ଫଳିନୋ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରତି ଗୁଣିନୋ ଜନାହା। ଫଳ ଭାରରେ ବୃକ୍ଷ ନଇଗଲା ଭଳି ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନମ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ମନ ରଖି ଅତି ବିନମ୍ର ନମ୍ର ଭାବରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗଜୁନ କାହିଁ ପାଇବୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ କହୁଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ନ ସେବିକା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବୀର କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବିନୁ ମାଲା ଫେରତେ ଗୁରୁ ବିନୁ ଦେନେ ଦାନ ଗୁରୁ ବିନୁ ଦେନେ ଦୋନ ନିଷ୍ଫଳ ହେ ଚାହେ ପୁଛ ବେଦ ପୁରାଣ। ବେଦ ପୁରାଣ ଯାହାକୁ ପଚାର, ଗୁରୁ ବିନା ମାଳା ଗଡ଼େଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ସେବିଲେ ଦାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ନମଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୟର ପୟର ଅଟେ ଗଙ୍ଗା ନୀର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ନୀର ସଦୃଶ। ସେ ନୀର ସ୍ମରଣର ମାତ୍ରେ ଦୂରିତ ନର ହୋଇ ଗାତ୍ରେ। ତେଣୁ ସେଇ ନୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ କିଛି ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁଟି ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର ଗୁରୁଟି ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସେ ନୁହଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ବିଷ୍ଣୁ ପରାଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଣିବ, ଶିବ ପରାଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାୟ ସ୍ତୁତି କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ହୋଇଥିବ ଅବଧାରୀ। ଏତେ ଗୁଣ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ ଏମନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଭକଦି ଗଣିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଉଭୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୌନ ଜପିପ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ବେଦ ପଢ଼ିବ ନିରନ୍ତରେ ଗୁରୁ ବଚନ ଧରିସିରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ
ଧ୍ୟାନ ଜପ ଉପାସନା କରିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ନିକଟେ ବସି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଚରଣେ ନମିବେନି ହସ୍ତେ ମେଖଳା ଚର୍ମ କୌପିନ ଜଟା କମଣ୍ଡଳୁ ମୌନ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଜଟା କମଣ୍ଡଳୁ ଇଏ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ମୌନ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବ। ମୌନରେ ବସି ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର କର୍ମ ପ୍ରତିଦିନର। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେମାନେ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ କହିବି ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା। ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଧ୍ୟାନ ଯଦି କରିପାରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ କିଛି ନାମ ଜପ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମେଖଳା ଚର୍ମ କୌପିନ ଜଟା କମଣ୍ଡଳୁ ମୌନ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଯେବା କଳ୍ପିବ ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବିପ୍ର ଭବନୁ ମାଗି ଭିକ୍ଷା ଦୃଢ଼େ ରହିବ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଯିବ କୋଉଠିକି ନା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନା ଉପନୟତି ଜଂ ଶିଷ୍ୟଂ ବେଦଂ ଅଧ୍ୟାପୟତି ଯହ ସଂକଳ୍ପର ସରହସ୍ୟ ଚ ତମାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଉପନୟତି ଜଂ ଶିଷ୍ୟଂ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବେଦଂ ଅଧ୍ୟାପୟତି ଯହ ବେଦାଦି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପନା କରନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ କରାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପ ସ ରହସ୍ୟଞ୍ଚ ତମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆଚରଣୀୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସଦାଚାର ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ଦେଏ। ଆଚାର ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଶ୍ରୁତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଉପନୀୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଂ ମହାବ୍ୟାହୃତି ପୂର୍ବକଂ ବେଦମଧ୍ୟାପୟେଦେନଂ ଶୌଚାଚାରଂ ଚ ଶିକ୍ଷୟେତ୍। ଉପନୀୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟಂ ଉପନୟନ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ମହାବ୍ୟାହୃତି ପୂର୍ବକ। ମହାବ୍ୟାହୃତି କ'ଣ ନା ଭୂଃ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଏ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଗଲା ଶୁଣାଗଲା କି ଶୁଣା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଏଇ ତିନି ବ୍ୟାହୃତିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇ ବେଦ ପାଠ କରେଇଥାନ୍ତି। ବେଦ ମଧ୍ୟାପୟେତ୍ ଏନଂ ଶୌଚାଚାରଂଚ ଶିକ୍ଷୟେତ୍। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ରାତି ଶୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ କଲ୍ୟାଣକର ଆଚାର ବିଚାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଯିଏ ଦିଏ ସେ ଶିକ୍ଷକ। ଗୁରୁ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସେ ହେଲେ ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦଂ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଳମଚଳଂ ସର୍ବାଧି ସାକ୍ଷୀଭୂତଂ ଭାବାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ତ୍ୱଂ ନମାମି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ।
जे ब्रह्मानंद प्रदान करि पारंती जे परम सुख प्रदान करि पारंती जे केवल ज्ञानर प्रतिमूर्ति जे द्वंद्वरु अतीत जे गगन सदृश आकाश सदृश परिव्यापक जे समस्त तत्वर समाधान करि पारंती तत्वमसि जाए तत्व जानिले त्रुटे भांति भव सागर तरी जाती एणु तत्व को जन दियंती आउ कौन कले नित्य विमल निर्मल चित से सर्वादि साक्षी समस्त साक्षी तेणु ये जो भाव अतीत ये हेले सद्गुरु तेणु शिक्षक गुरु आचार्य सद्गुरु से निजे ही जानते तेणु गुरु जिते ही जानती गुरु को न मणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर गुरु ही सर्वदेव मये मुहि बसई गुरु दे से घेनी गुरु भगवान से नुह मनुष्य समान तेणु सी कौन करती यज्ञ पवित्र द्रव्य आनी जेबा कल्पिब अन्न पानी तेणु से यज्ञ पवित्र धाने गुरु कि भाव में कौन करती ना शिष्य को जो ब्रह्मचारी को प्रथम यही ग्रहण करी बाट बतई दियंती आउ गुरु कौन करती ना ब्रह्म को चिन्हाई दिए जे से ही परम गुरु ताहांकर सेवा करिवो केबे नहिब बिरु बाया बाबा कहले जे ब्रह्म को चिन्हई दिए सी होती श्रेष्ठ गुरु से तेणु ब्रह्म को चिन्हई दियंती तेणु यही एकमात्र तत्वटी सबु बेले गुप्त अन्य भाव कहीं न देख गुरु ब्रह्म साक्षात तेणु अन्य भाव देखनी गुरु हेले ब्रह्म साक्षात देउछन्ति गुरु गुरु जाकु दया करती से ही ब्रह्म दर्शी गुरु जाकु दया करे से ब्रह्म को दर्शन करि परिबो तेणु जन्म मरण न थाए जगत रे से सती जन्म मरण कष्ट आगु देवोग करे नाही तेणु देखंतु सेते बଳରେ जो आमर सनातन धर्मर जो प्राक वैदिक कालर जो सुंदर भाव जो तत्व सेते थिला जो गुरु शिष्य संपर्क थिला गुरु शिष्य को कि बाटर नहीं नहीं से ताकर कल्याण करते ब्रह्म को देखई दउते आउ गुरुंकर किसी इच्छा नथिला किंतु आजिकाली गुरु कौन कर से गुरु माने सेते बेलर गुरु भली आदर्श रहूना क्वचित नाती गुरु अच्छा बहुत भल सुंदर शिष्य मान किंतु बहुत गुरु आजिकाली आउ ब्रह्मदर्शी हो पारना दीक्षा दृढ़ रखिब गुरु दीक्षा तापर जीव कौन गुरुंकर वाक्य को अनुशासन बोली मानिब आउ कौन कर बोली गुरुंकर जो कथा को आम अनुशासन बोली मानिबा से भली गुरु हो आज्ञा अविचारणीया गुरुंकर आदेश को विचार न करी पालन करवा उचित कहीं ना गुरुंकर आज्ञा देखंतु भगवान कृष्ण संदीपनी आश्रम को गले शिक्षा लाभ करने आउ तो केते गुरु थिले संदीपनी को आश्रम को कहीं पलैले से तो रहा उज्जयिनी रे ये तो रही मथुरा रे केते बाट चली चली पलैले कहीं एते बाट गले ना संदीपनी यही भली जड़े शिष्य थिले तांका गुरुंकर गुरु आज्ञा अविचारणीया विचार नक से गुरु का आदेश को पालन करते निआ लगे दिया आश्रम लगे ताकर गुरुपुत्र को पुआ भीतर पकईदे सांगे सांगे भगवान परशुराम जमी माँ को हत्या करदे सांगे सांगे से भली भाव में तेणु गुरु गुरु हो आज्ञा अविचारणीया वेद वेदांत पठन करवा पाठ आरंभ शेष गुरु चरण को स्पर्श करवा आउ कौन कर ना गुरुंकर जिते वेद वेदांत पढ़ो जितेबले गुरु पाद को स्पर्श करुले गुरु आज्ञा को पालन करुले एवं शेष पठन सरिले प्रणाम कर जमी शिशु मंदिर में कहूँ पिला आसला बेले घर प्रणाम करके बापा माँ को आसो गले प्रणाम कर गुरु को प्रणाम कर बोले सी सब करदे घर को आसे सब भूली जाऊ आजिकल से पाठ आरंभ शेष गुरु को प्रणाम करिवो शेष गुरु चरण पूर्वक सेव साष्टांग प्रणिपात थिला सेतेबेले थिला साष्टांग प्रणिपात अष्ट अंग रखदेले
तापर किछि दिन पर आम कौन कले आंठू माड़िकी प्रणाम कले तापर किछि दिन पर अंटा नुआई प्रणाम कले तापर किछि दिन पर मुंड नुआई प्रणाम कले तापर किछि दिन पर हाथ जोड़िकी प्रणाम कले तापर वर्तमान सार हाय 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 बाय ये जो हाय बाय हो जाउची से जो आशीर्वाद दौरान से आशीर्वाद उड़ी जाउची पवन आ से मुंडटा नुआइले तलू कले गुरुकर जो आशीर्वाद पिता माता जो आशीर्वाद आजिकल गोटे है पिता माता गुरु आंठुटी कौन गोटे छुई दौरान कौन कौ स्टाइल गोटे आंठुटी गोटे छुई दौरान कौन आंठुटी अच्छी तेणु पदरज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी श्री गुरु चरण सरोज रज गुरुंकर पादपद्मर रज हूँ मन रूपक मुकुर अर्थ जो दर्पण ताकू मैला है से पूरा सफा हो तेणु आम से कथा को आजिकल कई प्रणिपात करें आम नईक प्रणाम कले आशीर्वाद आम उपर पड़ो से प्रणाम हूँ सबुठार श्रेष्ठ तेणु कौन कर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेष्ण से भया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानीन तत्वदर्शिन ज्ञानी एवं तत्वदर्शी गुरु कौन करते तद्विधि प्रणिपातेन प्रणाम कर सेवा कर प्रश्न पचार जिज्ञासु हो आम कहू जो पाठ पढ़ू था पिला जदि प्रश्न न पचारे जो पिला प्रश्न पचार से ठीक पाठ पढ़ू जी प्रश्न न पचार पाठ गोटे पढ़ी देखनी खोलनी बही तेणु जिज्ञासु हे तेणु तेणु उपदेश दियंती से ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु माने तेणु कौन कर श्रवण तु गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासन इत्येतत् पूर्ण बोधस्य कारणम बुझियो केमिति गुरु ठार ना श्रवणम तु गुरो पूर्वम आमे जेमिति गीता शुणुचे रामायण शुणुचे भागवत शुणुचे ताको प्रथमे शुणिबो गुरु ने मननम तदनंतरम तापर मनन करिवो तद श्रवणम तु गुरो पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासनम इत्येतत् तापर निधिध्यासन करिवो पूर्ण बोधस्य कारण पूर्ण रूप से बुझी पारि आम से गोटे हेले से दिन भाईना आमर सुंदर सुंदर कथा कहते जो तीनटा जो कौन करते जो मुंड गोटे कान बाट पशिक कान बाटे सूता पलैला सी किए कान शुणी से कान भल लगे से दिन कहते गोटे कान बाट देकरी आ गोटे पार्टी बाटे आसला कहीदे शुणुचे कहीदे सी गला किंतु जी कर्ण बाट जा गर्भ को गला सी है श्रेष्ठ से बोधगम्य यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन है से मुंड आम केते जन से मुंड हो पार जा तेणु कौन करवा ना गुरु वचन करी भिक्षा से धर्म ब्रह्मचारी दीक्षा आ कौन कर गुरु वचन रे भिक्षा कर गुरु जो पठेबे भिक्षा करने को से भिक्षा करने को जीव सी हूँ ब्रह्मचारी दीक्षा तेणु सुजन पंडित साधु सेवा कर अन्न रे नाही ना गति गुरु न सेविले उदाहरण नुहे आउ जेते फल श्रुति स्तुति चिंतामणि रे भीम भोई कहले तेणु ये सुजन पंडित माने साधुजन वर्तमान तुम्हें साधु को सेवा करने सहित गुरु को सेवा कर साधु सेवा गुरु सेवा न करें फलश्रुति मिल ना तेणु से कहते तेणु गुरु वचन तेणु कौन कर शास्त्र अनुसार मेखला मृगचरम परिधान कर जटा धारण कर दंड कमंडलू धारण कर यज्ञ पवित्र धारण कर तथा हस्तरे कुश धारण कर गुरु पात सायंकाल भिक्षावृत्ति करी गुरु को प्रदान कर से आज्ञा देवा पर भोजन कर आ कौन कर अन्न भुंजीबे नित्य नित्य अथवा उपवास व्रते आनंद मने वंची दीन निरते ज्ञान दे मन तेणु से कौन कर ना गुरु को देवा पर गुरु को भोजन देवा पर भोजन कर गुरु जी आज्ञा न देवा पर्यंत उपवास रहिबो आपण जानी उपमन्यु कथा उपमन्यु को गुरु पठे देते गाई चरवाई से गाई चरऊ चरऊ आसिक देखिले संध्या बेले प्रणाम कले आगे ठिया होई
तेणु गुरु कहले उपमन्यु कहीं एत बड़ सुस्थ सबल हृष्टपुष्ट केमी होइछ ना मु भिक्षावृत्ति करी गाई चरौची भिक्षावृत्ति करी जीवन यापन कर ना भिक्षावृत्ति जो करूच मते तो जड़े ना गुरु को न जनाई भिक्षावृत्ति करवा शिष्यर धर्म नुहे तापर भिक्षावृत्ति कले आणिकी देदे पुणी हृष्टपुष्ट हबार देखिले ये घटना कौन ना मु यही भिक्षा द्रव्य आपन को दे दउछि अन्यत्र भिक्षा करू ना यह तुम उचित नु से जो भिक्षावृत्ति करती ब्रह्मचारी माने जार जो गाँ को जीवा कथा जो स्थान को जीवा था बांटी दि जाए जदि आउ गोटे जगह को जीव अन्य भिक्षावृत्ति मानकर भिक्षाजीवी मानकर कार्य तुम बाधा सृष्टि करुच ताकू मना करदे आउ केते जगह वर्णना है कि गाईर क्षीर पीदेले जो बाछुरी पीला ना बाछुरी असुविधार पड़ो ये भली सबु प्रकार विषय मना करदेला उपमन्यु उपवास अरख पत्र गुड़े खाईदे अरख पत्र खाईदेव अंध हो गए अंध हो बाटर जाऊ कूअरे पड़गले कूह भितर पड़ संध्या हो गला सी तो गुरु मन गोटे शंका आसला संध्या हो गला उपमन्यु फेरिले ना अन्य शिशु मान डाकिले नहीं बुल खोजी खोजी आसी खोजिकी पाइला से कारण पचारे से सब कारण कहले अश्विनी कुमार को प्रार्थना करने को निर्देश दे अश्विनी कुमार को प्रार्थना कले से गोटे पिठाटे खाइबा देले पिठा खाइबा देवर सी से कहले अंध हो जाती कहते जे गुरु को न जनाई मुझे पिठा को खाइबी ना देखु शिष्य सी गुरु से गुरु शिष्यर संपर्क थिला आरुणी कथा आपण मैंने जानी से भली से गुरु से स्रोतरे भिड़ भांगी जाइथिला मुहान शोई पड़ी यही भली बहुत कथा रही तेणु कहते ये जो गुरु को आज्ञा बिना भोजन करिवे नाही गुरु को तेणु अन्न भुंजीबे नित्य नित्य अथवा नहले जदि गुरु आदेश नदेवे उपवास करी उपवास व्रत करी जीवन निर्वाह करिवे आउ गुरु को कार्य दक्ष पणे श्रद्धा करिवो अनुसणे इंद्रिय आदि कषि बंधी चंचल मन हृदय छंदी गुरु को कार्य दक्ष पणे तेणु निजर स्वभाव चरित्र को ठीक रखिवो सात्विक अल्प भोजन करिवो कर्म निपुणता हबो ब्रह्मचारी हबो मिताहारी हबो ये सब आवश्यकता होची ब्रह्मचारी आउ श्रद्धार सहित सबु काले सब ठीक समय श्रद्धार सहित कार्य करिवो इंद्रिय को निज वशरे रखिवो ताहाले ये होची ब्रह्मचारीर कर्तव्य आउ अधिक भोजन करिवो नाही जे अधिक भोजन करे ब्रह्मचारी व्रत रे बाधा सृष्टि हो तेणु से आउ जने गोटे कथा कहबी आउ जने शिष्य होउचंती किए हमर रामायण रे वर्णना कराई सुतीक्ष्ण से सुतीक्ष्ण होउचंती कोठी ना रामायण रे अगस्त्य ऋषिंकर शिष्य से तांको शिक्षा देले शिक्षा देवा परे से तांकर वेद वेदांत उपनिषद रे ज्ञान अर्जन कले तापर जेते बेले फेरी जिवे गुरु दक्षिणा देवाई कहले से कहले ना तुमर कार्य मु अत्यधिक संतुष्ट तेणु मोर गुरु दक्षिणा आवश्यक ना जिते बेले शिष्य बाध्यबाधकता कले कहले ताहले तुमे प्रभु श्रीरामचंद्र को मते दर्शन कर दियो तेणु प्रभु श्रीरामचंद्र को मते दर्शन करदेले तुम गुरु दक्षिणा पाई तेणु से दिन ठारू गुरु को प्रणाम करी से चलीगले पत्र कुड़िया करी सेठारे रही केवल ध्यान भजन श्रीरामकर कीर्तन रे नाम कीर्तन रे निजक एते मजेई देले जे आउ भोक शोष भूलीगले खाइबा पीवा भूलीगले तेणु तांको देहरे पंटा होगा पिंजरा रहीगला तेणु शेष भगवान आसिकी पहुँचीगले तांकर पाखरे आसिरी पहुँची तांको आशीर्वाद देले एवं पचारे तुम्हें कहले परम प्रसन्न जानु मुनि मोही जो बर मागहु दे सतोही एते प्रसन्न हो गले तांकर
ये जे कहले परम प्रसन्न मु होइछि तु मो ऊपर तेणु जो वर मागुछ मु तुमको दे दे तेणु श्रुतिकृष्ण कहले गटे प्रभु अनुज जानकी सहित प्रभु चापवान धर राम मम हिय गगन इंदुइब बसहु सदा निह काम देखंतु कोण मागिले सी बोले तुमे जो वर मागुच माग मु तुम ऊपर प्रसन्न होइछि श्रुतिकृष्ण कहउछन्ति अनुज जानकी सहित अनुज लक्ष्मण ठाकुर माँ जानकी सहित प्रभु धनुर्बाण धारी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र आपण मते दर्शन करंतु एवं मम हिय गगन इंदु मोर शरीर हृदयटा हूँ आकाश आकाश रूप मो हृदय रे इंदु अर्थ चंद्र भली सब बेले मते शोभा पाउता तार अर्थ मोर पाखे पाखे आपण रही थांतु मु डाकुथि आपण मो पाखे रही तेणु देखंतु ये हूँ आउ कौन कले से गुरु कौन कले गुरु कही गुरु दक्षिणा देव मत भगवान रामचंद्र को देखा साक्षात करदेव एवं गुरु को भगवान रामचंद्र को साक्षात करदे ये हूँ गुरु शिष्यर परंपरा तापर आसला गुरु कार्य दक्षपणे श्रद्धा कर अनुक्षण ये गोटे उदाहरण देली इंद्रिय आदि कषि बंदी चंचल मन हृदय छंदी तेणु इंद्रिय मान को निज बसरे रख मन चंचल मन हे मन चंचल मन को आयत करिकी रखिबो 3 वर्ष लोकंकर मेले संग नथिबो सर्वकाले न शुणी स्त्री वचन न करी मुखावलोकन केश प्रबंध समदम न सुबेश भोजन तेणु आपण माने लक्ष्य करंतु आ गोटे कथा कहली ब्रह्मचारी जीए से स्त्री मानक विषय चर्चा करवा उचित नु कहीं इंद्रिय बड़ बलवान ये इंद्रिय गुड़ाक भारी बलवान ताकू से कौन हम ना मन तार राजा मन बड़ चंचल से इंद्रिय मन को जदि बचीभूत न कर ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंत्यपि जते मन तेणु प्रयत्न कले मन को विक्षिप्त कर दियंती इंद्रिय गुड़िक तेणु युवक ब्रह्मचारी गुरु पत्नी सहित कथबार्ता करना कहते गुरु कामिनी गोत्रे दृढ़े वर्जिवा अति दूर तेणु जी ब्रह्मचारी सी स्त्री मानक चर्चा करना स्त्री मानक पाखक जीव ना स्त्री मानक संग करना इंद्रिय गुड़िक बड़ बलवान ताहार राजा हूँ मन से मन इंद्रिय गुड़ी को निज आयतरे रखिबो आउ कौन करिवो ना गुरु कामिनी गोचरे दृढ़े वर्जिवा अति दूरे युवती जुति अग्निसंग पुरुष दे घृतक तेणु कहीं ना ब्रह्मचारी गुरु पत्नी सहित कथबार्ता करना सेवा शुश्रूषा करना ये सब आदु करवा उचित नुह गुरु पत्नी तेना मन बड़ चंचल तेणु से कहते कहीं ना स्त्री हूँ अग्निशम नारी अग्नि समान पुरुष घृत समान अग्नि रे घृत पड़े जमी अग्नि आहरी अधिक जली उठे सेमती ये मनरे कामनार अग्नि अधिक हुतु हुतु हुई जली उठे तेणु कौन कर ना एणु युवती दूर करी धर्म साधिब धर्मचारी तेणु युवती मान दूर रही धर्म स्थापन करमते बसी गुरु घरे वेद अभ्यासी निरंतर तेणु गुरु घरे रही प्रत्येक समय वेद को जदि अभ्यास कर वेद वेदांत उपनिषद सब रही ज्ञान तार तत्व को अभ्यास कले आउ मनटा को कंट्रोल करदेव नियम रख मन जत जत मन जाती मन जुआड़े जुआड़े जाऊथबो तब टाणी आनी निज पाखे रखिबो एमते बसी अंग उपांग वेद पढ़ी आज्ञा मागिब गृह करी दक्षिणा देई पाद जुगे आज्ञा मागिब अनुरागे गुरु वचन सिरे धरी तेबे बंचिब गृह करी तेणु कौन कर ना पुरुष से नारी ये द्वैत भाव को रखिब ना मु पुरुष से नारी यही भली द्वैत भाव को रखिले तुम्हें निश्चय भाव में तुम विकार जे मनरे विकार भाव जाग्रत हो शुकदेव व्यासदेव कथा आप जानते शुकदेव युवक दौड़ी जाऊँच जो देवकामिनी माने स्नान करुले सेमती स्नान कले अर्ध उल्लग्न हो कि व्यासदेव जिते जाऊँच से सागे सागे लुचि पड़ुं तेणु व्यासदेव से कथा पचारे ना से कहले स्त्री पुरुष भावना
ସୁକଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ ନଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିକାର ଆସିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ ନଥିବ ତା ପାଖରେ ବିକାର ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଭୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହବ, ଭୋଗ ବାସନା ଜାତ ହବ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଉପାସନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ସର୍ବାବସ୍ଥାସୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା, କର୍ମରେ ହେଉ ମନରେ ହେଉ ବଚନରେ ହେଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରେ ମୈଥୁନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସର୍ବତ ଭାବରେ ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ବିତରାଗ ହେଇଯିବ, ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯଦି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟାର୍ଥେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷୌ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ ତୟୋର୍ନ ବଶମାଗଚ୍ଛତ୍ୟୌ ହ୍ୟସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥିନୌ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବକ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟିର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମାର୍ଗରେ ପରମ ଶତ୍ରୁ ପରମ ବାଧକ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁରୁ ବଚନ ଶିରେ ଧରି ତେବେ ବଞ୍ଚିବ ଗୃହ କରି ଅଥବା ବନସ୍ତେ ପଶିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମତେ ବା ବଞ୍ଚିବ। ଗୁରୁ ବଚନ ଆଜ୍ଞା ଦେହେ ତୁଲେ ଦେଖିବ ବିଷ୍ଣୁମହେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଉପାସନା କରିବ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ସେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସ୍ୱରୂପକୁ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଷ୍ଣୁମୟ ଦେଖିବ। ସିଆ ରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନି କର ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପାନି। ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସର୍ବତ୍ର ବିଷ୍ଣୁମୟ ଦେଖିବ, ବାସୁଦେବମୟ ସବୁଠାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବଚନ ଆଜ୍ଞା ଦେହେ ତୁଲେ ଦେଖିବ ବିଷ୍ଣୁମୟୀ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାଧ୍ୟ କର୍ମ ଯେବା ଆଶ୍ରମେ ଯେବା ଧର୍ମ ଯେବା ସାଧନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପାଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଲେ ତେଲ ସାବୁନ ଅତର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ତିଆର କରିବ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟ ମାଂସ ସେବନ କରିବ ନାହିଁ, ପୁଷ୍ପହାର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଅତର ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ବେଦ ବେଦାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଛନ୍ଦ ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ। ଏଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିଗଲେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଶିଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି ଦକ୍ଷିଣା, ଏମିତି ବହୁତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଆମେ ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗାରସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ କିମ୍ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ। ଯେବା ସାଧନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ଅନ୍ତେ ବସନ୍ତି। ଏବେ ହଉ ଶୁଣ ନରପତି ବନସ୍ତେ ଆଶ୍ରମର ଗତି ବନସ୍ତେ କର୍ମ ସାଧି ଦୁଃଖେ ଅଗ୍ନିବା ଜାଳ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ କିମ୍ବା ଗାରସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ସେହି ଆଶ୍ରମର ଆଜୀବନର ବା ଆଶ୍ରମରେ ଆଜୀବନ ରହିବ।
ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ଆଜୀବନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନୌ ଗୁରୌ ଆତ୍ମନି ଚ ସର୍ବଭୂତେଷ୍ୱଧୋକ୍ଷଜଂ ଭୂତୈ ସ୍ୱଧାମଭିପଶ୍ୟେତ୍ ଅଗ୍ରବିଷ୍ଟଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟବତ୍। ଯଦି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପତଃ ସର୍ବତ୍ର ଏକରିସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବା ବାହାରି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଅଗ୍ନି, ଗୁରୁ, ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରିତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣାନାଂ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ଭିତରେ ଦେଖିବ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଇଭଳି ଆଚରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ହେଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ହେଉ, ଗାରସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଉ, ଗୃହସ୍ଥ ହେଉ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହେଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ସବୁ କିଛି ବାସୁଦେବମୟ ବୋଲି ଜାଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବ ସେ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ମୋତେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇକରି ମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିବ କେମିତି ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ବନସ୍ତେ କର୍ମ ସାଧି ଦୁଃଖେ ଅଗ୍ନିବା ଜାଳ ଅର୍କ ପକ୍ୱେ ନବୀନ ବନ ଫଳ ଲେଭେ ତେରସ ତେଜିବ ସ୍ୱଭାବେ ବନ ସମ୍ଭବ ବସ୍ତୁ ଘେନି କାଳେ ପୂଜିବ ଇଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ ଘରେ ଅଥବା ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ସେଠି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଚନ ହେଇଥିବ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଯାହା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଗହମ ବୃକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଇଥିରେ ଚରୁ ତିଆର କରି ଅଗ୍ନିରେ ହବନ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ କନ୍ଦମୂଳ ଅନ୍ନ ସବୁ ମିଳିବ। ଯଦି ମିଳିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଶେଷରେ ମିଳିଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରର ଅଗ୍ନିକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଅଗ୍ନି ରକ୍ଷଣ ଅର୍ଥେ ଘରେ ଅଥବା ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ। କେଶ ଲୋମାଦି ନକସ୍ମସୁ ଜଟିଳ ବସ୍ତ୍ର କଷା ପାଂଶୁ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ଅଧୀନ ବୃକ୍ଷ ବକଳ ପରିଧାନ। ବୃକ୍ଷର ବକଳ ପରିଧାନ କରିବ। କେଶ ରୋମ ନଖ ଦାଢ଼ି ନିଶ କାଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଶୀତ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପକୁ ସହକର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି କଠୋର ସାଧନା କରିପାରିବ। ଶୀତକୁ ସହ୍ୟ କରିବ, ଅଗ୍ନିକୁ ସହ୍ୟ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବ। ଏସବୁ କଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କିଏ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା କମଣ୍ଡଳୁ ଯେଉଁଟା ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ମୃଗ ଚର୍ମ ବକଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରର ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସେ ରଖିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିଣ ସ୍ନାନ ବାଲୁକା ମଣ୍ଡଳେ ଶୟନ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ କର, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବ। ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଇଏ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ବସ୍ତ୍ର ବନେ ବଞ୍ଚିବ ବ୍ରତ ଧର। ଅଷ୍ଟ ବରଷ କିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସାଧିବ ପ୍ରମାଦ। ବେନି ବରଷ କିବା ଏକ ବଞ୍ଚିବ ଏ ବିଧି ବିବେକ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ
8 वर्ष पर्यंत हो 4 वर्ष पर्यंत हो 2 बा 1 वर्ष पर्यंत हो यही व्रत को पालन करिवो कौड़ा ना कमंडलू धारण करिवो मृग चर्म धारण करिवो दंड को धारण करिवो खरा वर्षा पाकर सबको सहयोग करिवो सबको सहयोग करी से कौन करिवो ना कठोर साधना करने को पड़ो तेणु बानप्रस्थ आश्रम पालन कर अधिक तपस्या आउ कौन कर अभ्यासी व्याधि जरारे होग्रस्त धर्म साधन अतमर जदि व्याधि रोग हो गला जदि वार्धक्य आसी पहुँची गला ताहले जदि कौन सी कर्म करि परला नाही ताहले से कौन करिवो जे रोग हो गला वृद्ध अवस्था पड़गला कर्म पूरण हो पारला नाही शास्त्र विहित विचार हो पारला नाही समर्थ हो पारला नाही यही कर्म करने को साधना करने को तेणु अनशन व उपवास व्रत आदि करने को पड़े अनशन कर उपवास आदि कर अधिक तपस्या द्वारा क्लेश कष्ट करने द्वारा बुद्धि जेपरी नष्ट न हुए ताकू टिके लक्ष्य कर आम जो ध्यान करुचे आम जदि व्रत उपासना करुचे अधिक जदि कष्ट करुचे क्लेश कले मनटा विक्षिप्त हो जाए तेणु ताकू टिके लक्ष्य करने पड़ो मन जेपरी विक्षेप न हो आउ कौन करिवो ना अभ्यासी अनशन व्रत हरिस्मरण हुए रत तेबे तेज को नाश करी मन संगरे मन धरी ये कौन करिवो ना निजर अहंकार को ममत्व महत्व को त्याग पूर्वक कारणभूत तत्व रे गुड़िक लीन करने को हम तेणु अभ्यासी जीव कारणे क्षितिनाशी अनेक वचन प्रकाशी कर सुख सुखरे इंद्रिय न्यास सुदृढ़ करिव सन्यास इंद्रिय गति नारायण उपस्थे प्रजापति गण तापर आरंभ होला ये कौन होती ना जे सृष्टि शरीर धारणे न्यासीव परम कारणे गगने न्यासी इंद्रिय गणे निश्वास नासी समीरणे तेणु कौन करिवो रहिला जे सृष्टि शरीर धारणे न्यासीव परम कारण यही जो सृष्टि रे आमे शरीर को धारण करू यही जो शरीर आम धारण करूँ से शरीर को परम कारण रे आम न्यास करूँ परम कारण हेले भगवान परमात्मा से केमिति ना गगने न्यासी इंद्रिय गणे गगन हला आकाश रे इंद्रिय गण को न्यास करिवो निश्वास न्यासी समीरणे निश्वास द्वारा प्राणवायु को वायु रे नाश करिवो आ निजर अहंकार को ममत्व अहंत्व को त्याग पूर्वक कारणभूत तत्व रे गुड़ को लीन करने को पड़ो केमिति लीन करिवो ना निश्वास न्यासी समीरण समीरण हला पवन तेणु निश्वास द्वारा प्राणवायु को वायु रे ही न्यास कर तेजे तेज को न्यास कर अग्नि तत्व को अग्नि रे नाश कर धातु समूह जले धरी धातु हला कौन ना रक्त कफ पित्त आदि जो जलीय तत्व रहिला से जलीय तत्व को जल रे न्यास कर ये जो कह जाइए आमर जो वानप्रस्थ जिते बड़े वन रे साधना करिवो से साधक को केमिति भाव रे साधना करी निष्ठार सहित भगवान सहित मिसिबा जीव परम सहित मिसिबा पाई से करिवो आम जो शरीरटा हला एटा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये शरीरटा तैयारी हैला केमिति ना तैयारी हैची ना आमर मातृ पितृ दी जोनी हैला मातृ आउ पितृ जोनी मातृ पितृ ठारू आमर सृष्टि हैला ए जो सृष्टि है गला आमे मातृ पितृ ठारू
जो तैयारी हैला माता पितांकर अर्णरू सृष्टि हैला माता पिता जो अर्ण खाइले आमर वृद्धि हैला से शरीर अर्णमयी पिंड हला ये दिवी अर्णमय कोष तैयारी है गला त्रिदोष आसिला ता भितरे बात पित्त कफ दुई गला दुई जनी बात पित्त कफ हला तीन दोष यही तीन दोष जिते एक होते मृत्यु हो तेणु चारि खाद्य चतुर्विध चारि कौन खाद्य चव्य चोष्य लेह पेय यही जो चारिटा खाद्य को समान भाग में आम खाइबा उचित तेणु ये चारिटा खाद्य खाइबा आम शरीर तैयारी हो पंच महाभूत द्वारा तैयारी है क्षिति आप तेज मरुत व्योम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तैयारी है या द्वारा शरीर तैयारी है तेणु आकाश है शब्द वायु है स्पर्श अग्नि है रूप जल है रस पृथ्वी है गंध तेणु यही जो शब्द स्पर्श रूप गंध है यही पांच गोटी है तार विषय तेणु आकाशर जो शब्द यही है कौन हो ना यही पांचटा को लेकिन आम शरीर स्थूल शरीर अन्नमय कोष तैयारी हो गला से भितर आउ कौन हो ना षड रस कटु अम्ल तिक्त कषाय मधुर लवण यही षड रस को आम भोग करने पड़ो आमे माने कौन करुचु मधुर लवण रस को बेसी परिमाण में खाऊ आम डायबिटीज होती आम कषाय कषा जिनिस खाऊना तिक्त पिता जिनिस खाऊना अम्ल कटु सबू मिसेकी खाइब खाइले आ शरीर असुस्थ हम ना तेणु षड विकार अस्थि जायते वर्धते परिणमते अवक्षीयते विनश्यति ये है षड विकार ये गोटे गोटे परिवर्तन है विनश्यते सृज्यते विनश्यति सरी सरी जाउछि विनाश होउछि ये शरीर आउ कोथरे तैयारी हो गला ना सप्त धातु रे तैयारी हो गला अर्ण रसरु जो है रक्त मांस मेद बा चर्बी चर्म है भीतर स्तर को चर्म कह जाए त्वचा कहगला बाहर चर्म को त्वचा कह जाए अस्थि मज्जा यही जो शब्द धातु सब तैयारी है पाद जंघ वक्षस्थल हस्तद्वय पिठी मस्तक शरीर अवयव ये सब गोटे शरीर तैयारी होगला ये जो शरीर तैयारी होगला ताकू से कहते ये ताकू कौथरे ये शरीर को तो सुस्थ रखा पड़ो आसन करने को पड़ो प्राणायाम करने को पड़ो तेणु आमर अर्णमय कोषटा जदि आसन जोग कर अर्णमय कोष शुद्ध होगला सुस्थ होगला प्राणायाम कर प्राण को रोधिब प्राणवायु द्वारा अनुलोम विलोम करी जदि प्राणायाम कर प्राणवायु को प्राणमय कोष स्थिर होगला ध्यान कले ज्ञानमय कोष स्थिर हम यही पर्यंत आम जा तेणु अनले वचन विन्यासी क्षिति कारण से सन्यासी तेणु कौन कर रक्त कफ पित्त आदि जलीय तत्व को जल रे न्यास कर वचन एवं यार कर्म को अनल अग्नि तत्व शेष अर्थात क्षिति कारण से सन्यासी शेष अर्थ अवशिष्ट अवशिष्ट अर्थ हाड़ मांस कठिन पदार्थ को पृथ्वी तत्व विन्यास कर जुगल इंद्रे न्यासी सुदृढ़ स्थापिक सन्यासी हाथ एवं या द्वारा हेउतिबा कला कौशल कर्म को इंद्र अर्थात इंद्रियों प्रभु ठारे विन्यास करिवो आउ कौन करिवो पादर गति नारायणे उपस्थ प्रजापति गणे पादर गति को नारायण ठारे हेले पाद एवं तार गति को काल स्वरूप विष्णु ठारे समर्पिब उपस्थ प्रजापति गणे उपस्थ हला रति उपस्थ को प्रजापति ठारे लीन करिवो आउ कौन करिवो गुह्य विसर्ग मृत्यु संगे दिगे समर्पी श्रुति जुगे गुह्य प्रदेश को जहाँकि मलोत्सर्ग हुए यार आश्रय गृह देश ताकू मृत्यु रे लीन करिवो मृत्यु देवता हेले जम तेणु दिगे समर्पी श्रुति जुगे परस गुण त्वचे नासी रूप को चक्षु बोले ग्रासी दिगे समर्पी श्रवण इंद्रिय जो कर्ण यार शुणिबार कार्य को विषय शब्द को दिग्देवता लीन करदेव आउ कौन कर
स्पर्श एवं चर्म को वायु देवता ठारे स्मरण कर लीन करदेव तार वायु देवता होती स्पर्श आउ रूप को चक्षु बड़े ग्रासी रूप को नेत्र सहित दर्शनेन्द्रिय को ज्योति लीन करदेव आउ रूपे निवेशी दृष्टि गुण जिहा को रसगंधे प्राण तारे मधुर कषाय कटु अम्ल तिक्त लवण यही रसगुड़ा को रसनेन्द्रिय जल समर्पित लीन करदेव घ्राणेन्द्रिय को नासा को पृथ्वी रे लीन कर तेणु मन को चंद्र रे सहरी मनोरथ जो मन सहित मन को चंद्र ठारे न्यास करदेव आउ बोध को बुद्धि मध्य भरी बुझिवा शक्ति बोधगम्य शक्ति को ब्रह्मा ठारे लीन करदेव अशेष कर्म रुद्र देह क्रिया को कर्तव्य समूहे अहंकार को रुद्र मध्य से लीन करदेव चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव ठारे जो क्षेत्रज्ञ हेले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आमर रहिले शरीर हला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हेले जीव तेणु से क्षेत्रज्ञ मध्य चेतना शक्ति को कौन कर ना लीन करदेव चित्त को सद्गुण रे भरी गुणे विकार को संहरी गुण को कौन कर सत्वादि जो गुण सत्व रजतम कारण विकार सहित जीव को परम ब्रह्म रे लीन करदेव क्षिति की न्यास करी जले जल को विनाशी अनले क्षिति को न्यास कर जो कथा आम कही आकाश तत्व हला शून्य सबुठारू कौन सूक्ष्म जिनिस आकाश रु सृष्टि हेले वायु वायु रु सृष्टि हेले अग्नि अग्नि सृष्टि हेले जल जल रु सृष्टि हेले पृथ्वी ये सूक्ष्म रु स्थूल पर्यंत सृष्टि होते ये स्थूल रु कौन गले ये गले बोले क्षिति की न्यास करी जले क्षिति है सबुठारू पृथ्वी है सबुठारू स्थूलतमा तेणु सबुठारू स्थूलतमा हेले पृथ्वी सी ताकू पृथ्वी को जल रे न्यास कर जल को विनाशी अनले जल को अग्नि रे न्यास कर पवन गगन मंडले तेणु अनल विनाशी अनिले अनल हला पवन पवन अनल विनाशी अनिले तापर अग्नि को अनिल अर्थ पवन रे वायु रे न्यास कर पवन गगन मंडले पवन को आकाश रे न्यास कर न्यास कला परे गगन अहंकार भरी अव्यक्ते समूह सहरी आकाश को अहंकार तत्व रे आउ अहंकार तत्व को आउ कोड करियो महतत्व रे आउ महतत्व अहंकार महत प्रकृति गोचर तेणु महतत्व को अव्यक्त अविनाशी परमात्मा करे लीन करदेव यही भली भाव रे आमर भू भुव स्व मह जन तप सत्य लोक ठारू आरंभ करी यार ऊपर को चलला शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति सज्योति भगवान स्वयं से पर्यंत चलो तेणु महत प्रकृति गोचर जे गुणमय सर्वव्यापी खर अक्षर बेनी रूपी से महत जे गुण सर्वगुणमय त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत जे सर्वव्यापक जे वासुदेव सर्वमय क्षर अक्षर सी होती क्षर सी अक्षर सी होती क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सी होती परा अपरा ज्ञान सी सबकि चिन्मात्र अक्षर विशेष से चित मात्र अक्षर सी होती अक्षर जो कथाटा भाईना कहते ओंकार जो कथाटा से ओंकार होती मुख्य तेणु कहते गुरु आज्ञा खट हो चाट जेबे तू पढ़ू अपढ़ा पाठ गुरु आज्ञा खट हो चाठ अपढ़ा पाठ होती से गोटाक ओम से अपढ़ा पाठ को कहीं पढ़ी पार ना गुरु केवल से अपढ़ा पाठ को दे पारे तेणु बाई मन हो बसी अबना बन बाई मन हो अबना बनिले अमिषा मिशिब अमा परे मो पाहेब तो धन बाई मन हो बाई मन अबना को भज अबना हला ओम ओम ये है अबना से अबना को भजिले अमिषा मिशिब अमिषा किए से ना मन बुद्धि चित्त अहंकार है अमिषा यही अमिषा को जदि से अबना मिसई देबू ताहले कौन हम से अमा पर तो धन को मपा हो कौन करू अबना अक्षर जप जीव कोटि जन्म ताप अबना अक्षर जप अमापकु हृदय माप अमापकु हृदय माप देखिव ब्रह्म स्वरूप अबना अक्षर जप तेणु से ओम को जदि जप करू
ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ ଇଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ 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 ପରମହଂସ ସିଏ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ କେମିତି ହବ ନା ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ଧ୍ୟାନ ଭଏ କାଷ୍ଠ ଦହନେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ କାଠକୁ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ ହେଇଗଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିବା ନିର୍ମଳ ମନ ଜନ ସୋମୋହି ପାୱା, ତାର ମନଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏମତ ସୃଷ୍ଟି କି ସଂହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ଜାନ୍ତି ଧରି। ତେଣୁ ସଂସାରକୁ ସଂହାର କରିବ, ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଭଳି କର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଡ଼ା ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ଏଇଭଳି କର୍ମ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତା ପାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୁଜନେ ବୋଲ ହରି ହରି ଭବ ସାଗରୁ ହେବ ପାରି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସଂହରଣ କରିପାରିବ। କ'ଣ କଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବ ନା ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର କିଏ ସେ ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡାକିକି କ'ଣ କହିଲେ, କୁଣ୍ଡ ପାଖ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି କିଏ ସର ମାରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆଗ ତଳକୁ ଦେଖ, ସର ନିକ୍ଷେପ କର। ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ, ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇକୁ ସର ମରାଯିବ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ବସିଥିବା ଗଛଟି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୀମକୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ନକୁଳ ସହଦେବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଚୌକି ମେଜ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୋତେ। ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ? ତାପରେ ପଚାରିଲେ ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ନକୁଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ଉଦ୍ୟାନ ଏପାଖ ସେପାଖ ସବୁ ବୋହି ଯାଉଥିବ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ନା ଯେଉଁ ଚଢ଼କୁ ସର ମରାଯିବ ସେଇ ଚଢ଼େଇ, ଆପଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଘୋଡ଼ା, ରଥ, ଦେଖଣାହାରୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସର ମରାଯିବାକୁ ଥିବା ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ହେଉଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଆମେ ମନ ଦେଉ, ଆମ ମନଟା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଭିନିବେଶ ବା ଧାରଣା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିନିବେଶ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଧାରଣା ଶକ୍ତି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏ ଅଭିନିବେଶ ଧାରଣା ଶକ୍ତି ରହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ତରିଯିବା, ସୃଷ୍ଟିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସୁଜନେ ବୋଲ ହରି ହରି ଭବ ସାଗରୁ ହେବ ପାରି। ହେମନ୍ତ ତରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଥା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଥା କୁହାଗଲା। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ରତ କଥା କୁହା पुराणे पारमहंस्यं सहितायं वैयासिक्यां सप्तम स्कंधे भिक्षु चतुर्वर्णने नाम द्वादश अध्याय भीमस्यावरण भंगम मुनेरपि मति भ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आजिर सत्संग
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଅଧ୍ୟାୟ ଛୋଟ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଣତି ମାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଜିର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହବ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରାଯିବ, ମୌନ ରହି କେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରାଯିବ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ସଙ୍ଗ କେମିତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ନ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ଦେହ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଅସତ୍ୟ ମାୟା ବୋଲି। ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିଗଲେ ତାର ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଦ୍ୱୈତ ଭାବଟା ରହିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର। ଗୁରୁ ଏ କଥାଟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ନ ରହିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପୁରୁଷ କ'ଣ ତାର ତ ସବୁ ସମାନ। ତେଣୁ ସିଏ ନାରୀ ଦେଖିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ସ୍ଖଳନ ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଶୁକଦେବଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଗୁରୁ ବହୁତ ହେଲେଣି, ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଜଗତଗୁରୁ, ପରମଗୁରୁ ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ଜୀବ ପରମରେ କେମିତି ବିଲୀନ ହେବ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମର ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସିଏ। ତ କହିଥିଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବି ଉଠଉଛି, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଗୋପାଳ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଗୋପାଳ ହବୁ? ଯଶୋଦା ପଚାରିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଗୋପାଳ ହବୁ, କାହିଁକି ଏତେ ଜିଦି କରୁଛୁ ଗୋରୁ ଚରେଇ ଯିବା ପାଇଁ? କହିଲା, ମା ଜାଣିନ କି ତୁ ପୁରା କହୁ, ଗୋ ମାନେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସିଏ ଗୋପାଳକ। ଗୋ ମାନେ ହଉଛି ଗାଭୀ, ଗାଭୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରେ ଯେ ସିଏ ଗୋପାଳକ। ଆଉ ମୁକ୍ତି, ଗୋ ମାନେ ହଉଛି ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପଥ ଯିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋପାଳକ। ତେଣୁ ପୁରା ମୋ ନାଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋପାଳ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଗୋପୀ ମାନେ ଗୋପାଳ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପଣ୍ଡିତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଗୁଣମୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅକ୍ଷର ବେନିରୂପୀ ଚିନ୍ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ବିଶେଷ ଜୀବ ପରମ ପରମହଂସ। କାଲି ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଓଙ୍କାର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ସେଇ ଓଙ୍କାର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଜୀବ ପରମକୁ କେମିତି ସାଧିବ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ସେ କଥା କହିବେ। ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ସେ ସାଧନାରେ ନାହୁଁ କି ତା ବି ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପିଲାବେଳେ, ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଆଗରୁ ଶିଖ ମରଣ,
ଥାଉଁ ଥାଉଁ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଆଗରୁ ଶିଖ ମରଣ ମରିଜି ଥିବ ଯେବେ କାଳକୁ ନଥିବ ଭୟ ଅଗଢା ଦେଉଳେ ଦିଅ ରେ ଭୁଲା ମନ ଅଗଢା ଦେଉଳେ ଦିଅ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆଲୁଅ ଅଗଢା ଦେଉଳେ ଦିଅ। ଏ କଥା କ୍ଷମା କରିବେ, ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କଠୁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ ବୋଧେ, ଯତି ଧର୍ମ କାଲିକି ଆସିବ। ଆମେ କଣ କରିବୁ? କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ ସାଧନ କରିପାରିବୁ ନା, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବୁ ନା, ସମାଧି କରିପାରିବୁ ନା, ଯୋଗ ନା, ତପସ୍ୟା ନା, ଧ୍ୟାନ ନା, ଧାରଣା ନା, କଣ କରିପାରୁଛୁ? ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି କଣ ନାହିଁ? ଆମେ କଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡି 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 ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବୁ? ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଶେଷରେ କହିଲେ, ସୁଜନେ ବୋଲ ହରି ହରି ଭବ ସାଗରୁ ହେବ ପାରି। କେବଳ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ମୋ ନାମ ଜପୁଥିବୁ ନିତ୍ୟ, ଦୃଢ ମନରେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ ମନକୁ ଦୃଢ କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜପ କରିବ। ଦୃଢ ନ କଲେ ହେଇପାରିବନି ରେ ବାବା। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଏକର ସେକର କଲେ, କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଉପମନ୍ୟୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଗୁରୁ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୃଢ ମନା ହେଇକିରି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଭାଗବତ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ରେ କଳିହତ ଯିବ, তোমার লইতে আমার হেন অবতার, আমার ছাড়া বন্ধু আর কে আছে তোমার। ମୁଁ ତ ତମର ପରମ ବନ୍ଧୁ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ବନ୍ଧୁ କିଏ ତମର ଅଛି? ମତେ କାହିଁ ଛାଡି ଦଉଛ? ଏତେ ବନ୍ଧୁ ରଖିଛ, ମତେ ରଖୁନା ଟିକେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଆ ଦଉଛ, ଝିଅ ବାହାଘର ପୁଅ ବାହାଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ମତେ ଟିକେ ଡାକ। ଅସୁବିଧା ତମର କଣ ହଉଛି? ଇଏ ଦୟାଳୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଦୟାବନ୍ତ, କେତେ କରୁଣାମୟ। କହୁଛନ୍ତି ରେ ଯିବ, ରେ କଳିହତ ମଣିଷ, ତମେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେଜିଟେଟ କରୁଛ କାହିଁକି? ଭଜନ କର। ତମେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସାଧନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଥା, ତ୍ରେତା ଯୁଗ କଥା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା, ସେ ଯୁଗରେ ଯାହା ହଉଥିଲା ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ମଜିଗଲେ ଏ ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସରେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ, ଏଟା ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭୋଜନ କଲେ। ଏଣୁ ଆମର ଜଣେ କିଏ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ଆରେ ମୂଢ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଲଗା ଭାବ, ଆରେ ମୂଢ ଜୀବ অজ্ঞানে পণ্ডিত বোলাউছু, বেদ বাদ তর্ক বখাণুছু, লৌকিক আচারে বেদ ব্যবহারে স্বর্গ স্বপ্ন সুখ মিথ্যা ভাব, আরে মূঢ় জীব। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସବୁ ମିଛ, ଏ ସବୁ ଅସତ୍ୟ। ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରି ସାର, ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ କଥା, 10 ଇନ୍ଦ୍ରି କଥା, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର କଥା, ଆଉ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଯିଏ ଦବ ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରି ସାର
ଅହଙ୍କାରେ ଗଢ଼ା ଏ ଶରୀର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ସାର କଥା ଇଏ। ଷୋହଳ କଳାରେ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ ମନ ଶତ୍ରୁ ଦିଏ ପରାଭବ ଆରେ ମୂଢ଼ ଜୀବ। ଯୋଉ 10 ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏଇ 16 କଳାରେ ଯୋଉ ଶରୀର ଗଢା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ମନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଗ୍ର। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ପରମ ଗତି ଦବ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ନର୍କ ଗତି ଦବ। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ମନ ତୋର ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ 25 ପ୍ରକୃତି ଅତିହୀନ ସାଧି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ରଖ ତୁ ଜୀବନ ଯମଦଣ୍ଡ ତୋତେ ନ ଲାଗିବ ଆରେ ମୂଢ଼ ଜୀବ। କୃଷ୍ଣ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଲଗା ଭାବ ଆରେ ମୂଢ଼ ଜୀବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲେ, ସବୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପରେ ଆଉ ଯୋଉଟା କୋଉ ବର୍ଗଟା ରହିଲା ସେଇଟା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ହିଁ ସାର। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ମିତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଦ ଜ୍ଞାନରେ, ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଲ ନୁହଁ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଭଲ ନୁହଁ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାଗବତ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଧିକ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଲ କହିପାରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅତି ଅଧମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ଆଜିର এই অনুষ্ঠাନକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ରହୁଛି ଏତିକିରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନାହିଁ ତ ଲାଇନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ପର୍କ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ରାମଚରିତ ମାନସ ଯେମିତି ରହିଛି, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସିଆ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ଗୁରୁଗୃହରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଭିବାଦନଶୀଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ପଶେବିନ ଆୟୁର୍ ବିଦ୍ୟା ବଳ ଯଶମ, ଏ ଚାରିଟାକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। କୋଉମାନେ ନା ଶିଷ୍ୟମାନେ, ବାଳକମାନେ। ଯଦି ଆମେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାଗରେ ନବା, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଅଭିବାଦନଶୀଳସ୍ୟ ତସ୍ୟ ଚତ୍ୱାରି ଲଭନ୍ତେ, ଏ ଚାରିଟା କ'ଣ କ'ଣ କରି ଆୟୁର୍ ବିଦ୍ୟା ବଳ ଯଶ। ଗୁରୁଗୃହରେ ପାଠ ପଢିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କାରିତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ। ବାପ ମା ମାନେ କେବଳ ସଜାଗ ନୁହନ୍ତି, ବାପ ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରାତ କାଲୁ କେ ଉଠି ରଘୁନାଥା ପିତୁ ମାତୁ ଗୁରୁ ନାମଇ ମାଥା। ଭଗବାନ ରାମ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଲା ପରେ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। କାହିଁ
ଦଶ ନୟନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ତାର ଦଶ ଉପନୟନ ବେଳେ ଯୋଉ ଦଶ କର୍ମଟି କରାଯାଏ ସେ କର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୁଲି ଗଲେଣି ଚଳୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା କଥା ତା ବି ଭୁଲି ଗଲେଣି। କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋପ ପାଇବା ଉପରେ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଛେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କିପରି ସେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇକି ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ ତାର ମାର୍ଗ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କରୁ ଆମ କ'ଣ ନା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଦେଖିବା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଭୁଲ ପଥରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଗମ ପଥକୁ ନ ଆଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ଏ ଭାଗବତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାଂଶ ଗୀତା ଇଏ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏବେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଆଚରଣ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଯେ କହିଦ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କହି ବାଣୀକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ভূধর সুতা দেবাপগা মস্তকে ভালে ভালো ভালো বিভূগণে চবরণ মজস্য রসি ব্যাল রাট স্বয়ং ভূতি বিভূষণ সুরবরম সর্বাধিপ সর্বদাম সর্বহ সর্বগত শিব শশিনিভম শ্রী শঙ্কর পাতুমাম সম করতি শঙ্কর হিড়ি তালবে শঙ্কর কিন্তু যে সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆଜି ସେଇ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ଆଉ ଆମର ଆଶ୍ରର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ମାନଙ୍କର ତଥା ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିକି ଯଶସ୍ୱୀ ଆୟୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବଂ ମୋର ଗୋପାଳ ସାର୍ ପଦଳବ ସାର୍ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ଭାବଗାଇ ସାର୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ହଉଥିଲା ବ୍ରତ ଘର କଥା। ଆଉ ଆଜି ଇଏ କଣ ଆମର ପଦଲାଭ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଏବେ ନାତି ବ୍ରତ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଚିତା ଲେଖିଥିବେ ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରତ ଉପନୟନ। ତା ଦେହରେ 4ଟା ଆଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ପାଳନ ହବ? ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ହବନି? ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ତାପରେ ସେଠି ହଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରତ ଉପଆନୟନ। ବ୍ରତ ଅର୍ଥ ନିଷ୍ଠା, ଉପ ଅର୍ଥ ସମୀପକୁ, ନୟନ ଅର୍ଥ ନେବା, ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ। 4 କର୍ମ କଥା ଆଜି ଆଉ କହୁନି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଆଠରତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ 1 ଥିଲା 2 ହେଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି ସେ ଅନ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆଶ୍ରମ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ଶ୍ରମ ନିବାରଣ ହୁଏ ସେ ହଉଛି ଆଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ମାନେ କରିବ କ'ଣ ନା ପିଲାକୁ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ଦବ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ 16ଟି ସଂସ୍କାର ଏବଂ 15ଟି ସଂସ୍କାର ବାପ ମା କରନ୍ତି। ଶେଷ ସଂସ୍କାର କିଏ କରେ ନା ପୁଅ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଦରକାର। ଶେଷ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ନା 29ଟି ସଂସ୍କାର। ଅନ୍ତି ଅର୍ଥ ଶେଷ, ଇଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞ, ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥାଏ 484 ଆହୁତି ଦେଇ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବ। ସନ୍ତାନିକି ଖେଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଖେଞ୍ଚିଲେ ଭୁଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସ୍ସ ଜାତ ଏଟା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସଂସ୍କାରରେ ସେ ଲାଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ବିଧିରେ ତା ଅଛି। କୋଉଠି ନା ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଠି ଆଜି ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କେମିତିଆ ନା କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବାଲା କହନ୍ତି ବାମେ ଗୁରୁ ବିହନମ, ପରମ ଗୁରୁ ବିହନମ, ପରାପର ଗୁରୁ ବିହନମ, ପରବେଷ୍ଟି ଗୁରୁ ବିହନମ। ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ବାମେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଯୋଉଟା ଆମର ଭାବଦାୟୀ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଅଭିବାଦନ ଶିଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବସବିର। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରବେ ନମ ପ୍ରଥମେ ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ। ସେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଗୁରୁ ବିହନମ ପିତା। ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି
ଆମର ପରାତ୍ପର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଷ୍ଟି ଗୁରୁ। ପରମେଷ୍ଟି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ସବୁ କର୍ମରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରେ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରେ, ଯାହା କରେ ପ୍ରଥମ ମାନେ କର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ 4 କର୍ମ ଦିନ ତା ମା କେଶ କାଟେ। ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି କେଶଟା କାଟିକିରି କଣ କରେ ନା ବାପା କାଟିକିରି ମା କୁ ଦିଏ। କାହିଁକି ଦିଏ? ମା କଣ ଏ କେଶ ଗୋବର ନବ? କେଶ କରେ ବିଷ୍ଟର ଥାଏ। ସେ ବିଷ୍ଟର କୋଉଠୁ ଆସିଥାଏ? ଯେ ବିଷ୍ଟର ପବିତ୍ରେଷ୍ଟ ବୈଷ୍ଣବ ସବିତୁବ ଉତ୍ପନ୍ନା ଅଛିଦ୍ରେଣ ପବିତ୍ରେଣ ବସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି। ଯେଭଳି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଅନ୍ନବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ପଡେ, ସେଇଥିରୁ ଯୋଉ ବିଷ୍ଟର ଆସେ, ସେ ବିଷ୍ଟର ଏ ଯୋଉ କେଶ, ଇଏ କେଶ ମାତୃଗର୍ଭରେ ହେଇଥାଏ। ଏ ମାତୃଗର୍ଭର କେଶ କରେ ରହିଲେ କଣ କରେ ନା ସ୍ନାୟୁ ଶକ୍ତି କି ନାଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଦହି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେଇକିରି ତାକୁ ଶୀତ କରିକିରି କେଶ କଟାଯାଏ। କେଶ କଟାଯାଏ କାହିଁକି? ତା ଦେହରେ ରହେ କଣ ନା ରହେ ପବିତ୍ର ରହେ। ସେ ପବିତ୍ରକୁ କଟାଯାଏ। କଟାଯାଏ ତାକୁ ସେ 3ଟା 9ଟା, ସେ 9ଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ନିର୍ମାଣ, ପୋଷଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆକୁ ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଲେଖା ନାହିଁ ସେଠି। ଇଏ ତାକୁ ଓରଗାର ପାଆନ୍ତିନି, କାଟିଦେଲେ ମା ବୁଲେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋବର କାହିଁକି ନା ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋମୟ, କ୍ଷୀର, ଦଧି, ସର୍ପି, କୁଶୋଦକ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ମୃଦଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପବିତ୍ର, ପାପନାଶନ, ଯୋଉଟା ସାର କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ତେଣିକି ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ, ଯାଇପାରୁନି। ଯେ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଦୀକ୍ଷା ଦବା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ କେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା କଣ ହବ ନା ବିପ୍ରତ୍ୱ ପାଇବି। ତାହେଲେ ବିପ୍ରତ୍ୱ ପାଇଲେ ବିପ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯିଏ ପୁରୋହିତ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଟିକେ କହିବି ରାଜଧର୍ମ, ରାଜକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଚରିତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଣ କରେ ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉଛି ଶୁଚି। ଶୁଚି କିଏ ସେ ନା ଶୁଚି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସଦା ଶୁଚି। ଶୁଚି କୁମାରୀ କନ୍ୟା ତ ଗଙ୍ଗା ତୋୟ ସଦା ଶୁଚି। ଶୁଚି ହଉଛି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ। ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ କାହାକୁ କହିବା ନା କାଲି ହବ ସୁଦଶାବ୍ରତ। ସୁଦଶାବ୍ରତରେ କାଲି କରିବା ସୁଦଶାବ୍ରତ। ସୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଭଲ, ଦଶା ହଉଛି ଅବସ୍ଥା, ବ୍ରତ ହଉଛି ନିଷ୍ଠା। କୋଉ ଲୋକ ସୁଦଶାବ୍ରତ କରିପାରେ ନା ଯୋଉ ଝିଅଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ବ୍ରତ କଣ ନା ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତେୟ ସର୍ବଭୂତାନୁକମ୍ପନମ ସମଦାନ ଯଥା ଶକ୍ତି ଗ୍ରାହସ୍ତେୟ ଧର୍ମ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଟି ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଶିଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଯୋଉଠି ଥିବ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସେଠି କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ କହି ଜାଣୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ନେଇ ଜାଣୁଥିବ। ଇଏ ମା ମାନଙ୍କର କଥା। ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତେୟ, ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନଥିବ। ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତେୟ ସର୍ବଭୂତାନୁକମ୍ପନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ କଥାକୁ ଜାଣିଥିବ। ଯୋଉଟା ସାର ଏଇଖା ପଦଲାମ ସାର କହୁଥିଲେ ଅନ୍ନ କଥା। ଅନ୍ନସ୍ପତି ଅନ୍ନ ନ ଦେହି 11 ଅଧ୍ୟାୟ 83 ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। କିମିତିଆ ଅନ୍ନ ନା ମୁଖାନ୍ନ, ଶ୍ରବଣାନ୍ନ, ଚିନ୍ତାନ୍ନ, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ନ। ଇଏ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜି ହଉଛି ଅଲଗା। ଇଏ ହଉଛି ଇଏ 4ଟା ଅନ୍ନ ଯୋଉ ମା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ବ୍ରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ। ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତେୟ ସର୍ବଭୂତାନୁକମ୍ପନ, ସମଦାନ ଏବଂ ସମତା ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସମତା ଥିଲେ ମମତା ଆସେ। ଯୋଉ ମା ପାଖରେ ସମତା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ମମତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସମଦାନ ଯଥା ଶକ୍ତି, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାହାକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମହାପଦ ପାଉଛି। ଅହିଂସା ସତ୍ୟମସ୍ତେୟ ସର୍ବଭୂତାନୁକମ୍ପନ ସମଦାନ ଯଥା ଶକ୍ତି ଗ୍ରାହସ୍ତେୟ ଧର୍ମ ଉତ୍ତମ। ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ।
यही गृहस्थ धर्म रे थिबा माँ माने कौन करिवे ना सुरक्षा व्रत बांधिबे पुरुष माने कौन करिवे ना पैसा पकेबे कहीं पैसा पकेबे ठाकुर पूजा करियाकू ये पैसा न पकई ठाकुर पूजा करनी अर्थात सेठी से पैसा को सबू लोक पैसा विवाह बेदी रे पकेबे पटे सी पकेबे पटे कन्या को देवे कहीं ना मु जन्म होती कहीं जमी आम आश्रय बसचे कहीं ना भगवत कथा शुणा ताहले मु जन्म कहीं ना देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण तीन ऋण रे मु ऋणी अच्छी ये तीन ऋण को परिशोध करने प्रथम पैसा पकाउची हेतिपई बेदी रे बर कन्या को पैसा पटे दिए तुम्हें तीन ऋणी मु तीन ऋणी हेतिपई कन्या दुई कूल को उद्धार करे बर गोटाए कूल को उद्धार करे बढ़िया माने आगु को पढ़े ऊर्धृत सप्तगत सहित भातृबंधु ताहले ये अहिंसा कथा तापर आउ टिके ब्रह्मचारी बोले कौन ना जिते ब्रह्मचारी हम से खाइब किमिति खाइब बोले कौन अष्टग्रासे मुनि भक्ष्य तदर्धंग ब्रह्मचारिणाम षोडशंग अरण्यवासिनाम यथेष्टं कृषिकारिणाम जे अष्टग्रासे मुनि भक्ष्य 8 माने अष्टग्रास बोले सेठी होती कौन ना 8टी गुंडा करी कुकुड़ा अंडा भाया 8टी गुंडारे सन्यासी मैंने खाइबे आउ तदर्धंग ब्रह्मचारी 4 गुंडा माने खाइब किए ना ब्रह्मचारी एवं अरण्यवासी बोले जो बानप्रस्थ आश्रम जे घर छाड़ी जाइछंती से माने 16 गुंडा खाइबे आउ जो जे कृषिकारी रहिले तांको इच्छा से जेहेतु काम धंदा करिवे तांको खाइयारे मना नाही जेतिकी खाई परिबे ये हला ब्रह्मचारी कथा आउ ब्रह्मचारी कौन करिवो ना गुरु को पाइबो किमिति ना समिति प्राणी नाम गुरु समीपंगत एक गुरु आलोचना कहूनी सार इत्यादि कहते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेश ज्ञान ज्ञानी नंग तत्वदर्शिनम जे तत्वदर्शी जे गुरु जाने आत्मतत्व जे गुरु जाने ब्रह्म तत्व निर्गुणे आत्मज्ञाने रत जो गुरु को आत्मज्ञान जना थिबो जो गुरु प्रथमे जाई पहुँचिले तुमको से केबे हेले दीक्षा देबेनी तुमको आश्रम काम लगेबे तापरे तुमको देखी सारा परे वर्षे की 5 वर्ष पर तुमको दीक्षा देबे एवं तुमको क्लास रे पहुँचेबे से गुरु जदि पाइब ताहले निश्चित भाव जे त्रिगुणे जार संग नाई जो परमेश्वर परमात्मा सहित तांकर भाव थिबो हेतिपई आमे व्रत घर करिचे गृहस्थ आश्रम करिचे यही 2टा कथा एतिकिरे मु कहि रखिली अन्न होची अन्नस्पत अन्न न देही मुखान्न दृश्यान्न श्रवणान्न ये चाउ चिंतान्न ये 4 अन्न जत बळे एक हे सार अपड़ा पाठ कहते से पढ़ा पाठ सहित जो पढ़ा पाठ सहित ये कौन अपड़ा पाठ भेट होते आम निश्चित भाव ईश्वर कौटी अच्छी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति केतबळे जानिबा जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति मु निजको जे भली देखे एवं समस्त जो समान हिसाब से देखी मो ईश्वर किपरि ना कौटी अच्छी प्रहलाद कहता स्तंभे सभायांग न मृगंग न मानुषम जत जा अग्रतम पात्री लेउटे गुआ थईकि आम कहते पुरोहित कहती मो आगे ईश्वर विद्यमान भाव को निकट अभाव हरि ताले मोर जदि भाव थी भाव सहित खोज प्राणी सकल बाबा भाव सहित खोज प्राणी भाव सकल सब खानी गोटे मन पन भाव सारा कहीदे जे ये मुझे कहूँ आउ सब गुरुजन मान प्रणाम मो माँ मान को आशीर्वाद सौभाग्य अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती कर आउ गोपाल सार आउ गोपाल सार प्रणाम आउ भागदायी सार प्रणाम आउ अन्य श्याम सार प्रणाम आउ जहाँ हो जहाँ मातृमंडली ये अनुष्ठान सभापति यशस्वी संपादिका महोदय एवं अन्य समस्त ज्ञानी गुणी समस्त प्रणाम प्रकृत या उपरे 3 जन विराट विराट पंडित तांकर मत व्यक्त कर सारिया पर ये बुढ़ को आउ 2 पद कहबार देवार किसी यथार्थ नहीं बोलिक मोर मत जहाँ भी हो ये तो आश्रम कथा
ये आश्रम कथा तो बहुत कथा लिखाई किंतु ए भितर गोटे भागवत महापुराण प्रकृति अबोध्य या साधारण व्यक्ति एटा बोधगम्य नुहे मु तो बुझी पारे अन्य मान कौन कह ये मृत्यु समय बानप्रस्थ समय ये जो कथा ये कहुई गगने न्यासी इंद्री गणे निश्वास न्यासी समीर अणे तेजे तेज को न्यास करी धातु समूह जड़े भरी अनले वचन विनाशी क्षति कारण शेष न्यास क्षति कारण क्षति नुह क्षति कारण शेष न्यास कर जुगल इंद्र न्यासी शुक्र स्थापित सन्यासी पादर गति नारायण उपस्थ प्रजापति गण यहाँ पंडित पद्मनाभ पाणिग्राही बड़ सुंदर भाव में कही निश्चित भाव किंतु या भितर को गले यहाँ आम समस्ते बहुत आगर पड़ी यहाँ सृष्टिर तत्व ये निहित अच्छे जिते प्रथम सृष्टि सर्जना कले भगवान जिते दृश्य नथिला कि द्रष्टा भी नथिले से ही समय से ऊपर को अनेक इच्छा हो गला जे मु किछि गोटे सृष्टि करी से ऊपर को दृष्टिपात है मात्र के से गगन देखागला आकाश कहबार तात्पर्य हूँ सृष्टि जो जो भली है ये बानप्रस्थाश्रम पर मनीष निजकू से ही हिसाब से भगवान लीन कराइबो एक्जाक्टली से कथा लिखाई जोटा कि प्रथम आम जो तलू ये तलपटू जदि ऊपर को जीवा तलपटे कौन लिखाई से गुणमय सर्वव्यापी क्षर अक्षर बेनिरूपी चिन्मात्र अक्षर विशेष जीव परम परमहंस ताठू ऊपर को धीरे धीरे उठंतु महत प्रकृतिर गोचर महत तत्व अहंकार अव्यक्ते समूह संहारी गगन अहंकार भरी पवन गगन मंडले अनल विनाशी अनिल या ऊपर को नवा प्रथम प्रकृति अहंकार तत्व भगवान विष्णुंकर दृष्टि क्षोभ जनित सृष्टि एमती आगत महत तत्व अहंकार है एवं अहंकार सर्वप्रथम पंचेन्द्र आपणर पंच तन्मात्रा जोटा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध यहीटा शब्द रु आकाश स्पर्श रु वायु रूप रु तेज रस रु जल एवं गंध रु क्षिति यहीटा है यही हिसाब रे आपनर से इंद्रिय मानकर अधिष्ठात्र देवता मनर देवता चंद्र ये आपनर सबू लिखाई गुह्य विसर्गी मृत्यु अंगे गुह्यर देवता मृत्यु दिगे समर्पी श्रुति जुगे कर्णर देवता दिग आपण त्वचार देवता स्पर्शर देवता रूपर देवता चक्षु ये जो जिहार देवता यही सबू मनर देवता बोध को बुद्धि मध्य भरी अशेष कर्म रुद्र देह क्रिया को कर्तव्य समूहे या धीरे 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 आनिक शेष महातत्व एवं अहंकार विलीन करवार गोटे व्यवस्था ये गोटे साधारण कथा ये साधारण मनीष आम ये आसिक बसीचे शुणुचे पंडित जहाँ कहले किंतु ताकू कार्य परिणत करने वानप्रस्थ आश्रमटा केते कष्टप्रद गारहस्थ्य केते कष्टप्रद ब्रह्मचर्य 4-5 प्रकार ब्रह्मचार्य लक्षण गुड़ाक देइचंती पथये भजन भय भाजंती जोगीजन या बारंबार